Okay, so now kita nak tengok the details on the cycle of the heart beating yang kita panggil cardiac cycle. And basically, cardiac cycle ini adalah kitaran jantung untuk satu kitar, which is cardiac cycle lah. For one cycle, itu yang kita panggil cardiac cycle. Dan untuk cardiac cycle, dia berlaku dalam tempoh 0.8 second. Untuk jantung tu berdegup satu kitaran, dia mengambil masa 0.8 second. Dan dia adalah apa itu cardiac cycle? It can be defined as a complete sequence of heart pumping and filling of the blood, which involve contraction ataupun nama saintifiknya systole, to pump blood, and relaxation ataupun diastole, to fill its chambers with blood. Itu adalah cardiac cycle. Bila melibatkan contraction, kita panggil systole. Bila melibatkan relaxation, kita panggil diastole. And in human, one cardiac cycle, in human adult, one complete cardiac cycle adalah dalam 0.8 second. Okay? First, mari kita tengok, as I said, awal-awal tu, the first thing ialah akan adanya contraction of atria dan juga akan ada ventricle punya relaxation. So, akan adanya atrial systole and ventricular diastole. First ialah both atria akan contract, causing high pressure in atria compared to the ventricle, since ventricle are relaxing. Jadi, dia akan push both the atrioventricular valves, bicuspid, which is the one yang belah kiri, dan juga tricuspid valve, the one yang kat belah kanan, to open. Bila the valve open, dia akan pump the blood into the ventricle. Blood remaining in atria will be pushed out into ventricle. Basically, blood will be pumped into ventricle. Okay. Apa yang berlaku seterusnya ialah dekat pada ketika ini, bila dah blood masuk ke dalam ventricle, akan adanya delay untuk 0.1 second. Sekejap dalam tempoh tadi you boleh nampak pada dalam tempoh 0.1 second, atria akan pump terus blood masuk ke dalam ventricle. Ini take around 0.1 second. Okay. Kemudian, pada masa yang sama, selepas itu, bila dah atria akan masuk ke dalam, bila blood daripada atria masuk ke dalam ventricle, when blood fill masuk ke dalam ventricle, seterusnya adalah akan adanya ventricular systole, means that ventricle akan contract and atria akan relax. So, akan adanya proses yang mengambil masa 0.3 second yang dipanggil ventricular systole atrial diastole. Apa yang berlaku ialah both ventricle akan contract, causing increase in the pressure in ventricle compared to both atrium, since both atrium is relaxed ataupun in systole form. This pushes the atrioventricular valve to shut. So basically apa yang berlaku bila adanya high pressure dalam ventricle, the valve iaitu tricuspid and bicuspid tadi akan tutup. Bila tutup, dia akan berbunyi ketepuk. Itulah you akan dengar pushing. Bila adanya blood tadi, dia akan hit the valve, dia akan dengar bunyi loop. So kalau awak dengar yang yang first tu itu adalah bunyi di mana blood tadi dia akan, masa valve tu tutup, bila blood tu dia nak pump, dia akan berlanggar dengan the valve, so dia akan produce loop sound. Okay, pop, tak 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 tak, yang first tu adalah the loop sound, hasil daripada blood tadi, recall of the blood against the closed valve producing the first heart sound iaitu loop. At the same time, the pressure of both ventricle are higher compared to the aorta and pulmonary artery. Bila the pressure dalam ventricle ni higher than those in pulmonary artery dan juga this aorta, apa yang berlaku ialah dia akan push the semilunar valve to open, hence blood tadi dia akan will be enter the pulmonary valve and juga dia akan will be also pump ke dalam aorta. Okay, blood is pushed from right ventricle into pulmonary artery and left ventricle into the aorta lah. Okay, itu adalah ventricular systole and atrial diastole. The last one adalah 0.4 second adalah atrial and ventricular diastole. Pada ketika ini, both atria and ventricle akan relax. Both ventricle and atrium akan relax, thus the pressure in those chamber akan decrease. Bila the pressure dalam both chamber decrease, apa yang berlaku? Kita boleh tahu dekat dalam the pressure in vena cava pula akan higher than those in right atrium. Dan untuk the one in the pulmonary vein,
the pressure is higher than those in the right atrium. Bila pressure is higher, apa yang berlaku ialah the pressure is lower than the pressure in aorta and pulmonary artery, causes the semilunar valve to shut. Bila pressure dalam ni adalah lagi tinggi daripada semilunar, this valve akan tutup. Bila tutup, dia akan berbunyi doop sound. The second doop sound akan berbunyi tak 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 tak. Yang second tak tu itu adalah hasil daripada blood yang enter masuk daripada vena cava masuk ke dalam right atrium. Dia akan berlanggar dengan this tricuspid valve, berbunyi. Okay. Sama juga dengan blood yang masuk daripada pulmonary vein masuk ke dalam left atrium, berlanggar dengan the semilunar valve, which is bicuspid valve, dia akan berbunyi. Bunyi itu adalah doop sound, hasil daripada recall of the blood against the closed valve producing the second sound loop. Okay. Basically bila pressure, bila pressure daripada vena cava dan juga sekejap. Sorry, saya pun dah confused. Abaikan tadi, you lupakan. So but basically apa yang berlaku ialah you abaikan tadi. So basically bila both ventricle and atrium akan relax, okay, bila diorang ni relax means that tak ada blood kan, so pressure tadi akan reduce. Blood pressure dalam ventricle akan reduce, so akan ada drop in blood pressure. Tetapi bila blood dah dipump masuk ke dalam this pulmonary artery dan juga masuk ke dalam this aorta, so apa yang berlaku adalah blood pressure, the pressure dekat dalam the pressure here dekat dalam pulmonary artery sangat tinggi dan aorta pun dia punya pressure akan tinggi. Bila pressure tinggi, basically adalah when the pressure tinggi, memang ada tendensi blood tu dia nak pusing balik ke belakang, backflow. Tetapi disebabkan adanya semilunar valve, which is aortic valve dan juga pulmonary valve ni, apa berlaku bila adanya blood tadi dia nak masuk, padahal dia dah masuk dalam pulmonary artery ni kan. Tetapi bila dia nak patah balik, apa yang berlaku, this semilunar valve, which is pulmonary valve dan juga aortic valve tadi, dia akan tertutup. Bila tertutup, bila blood berlanggar dengan valve yang tertutup tadi, dia akan berbunyi doop. Okay, itulah sebabnya adanya the second sound, which is tak 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 tak. The second tak tu, itulah disebabkan blood daripada pulmonary artery tadi dia nak masuk balik dalam right ventricle, dan juga blood yang dah belah daripada right ventricle tadi, dia berpusing balik berlanggar dengan the aortic valve, menyebabkan the valve akan tertutup. Bila tertutup, ketepuk, itulah bunyi the second doop sound tadi. Tak 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 tak. Okay. Sorry saya agak confused tadi. Abaikan Sorry. Kemudian, okay, bila when the pressure of both bila the pressure in atrium dan juga the left ventricle tadi, when the pressure of atrium dan juga ventricle tadi dah drop, apa yang berlaku? Blood akan passively masuk ke dalam, blood will enter passively masuk ke dalam atrium, right and left atrium. Disebabkan bila pressure tadi dah drop and pressure dekat vena cava dan juga this pulmonary artery tadi, pulmonary vein tadi adalah tinggi, blood akan masuk macam tu saja. Dia akan fill the right and left atrium respectively. The pressure in both atrium is low, thus allowing blood from vena cava and pulmonary vein to enter the right and left atrium respectively. Okay, blood filling both atria, pushing both the atrioventricular valves to open. Blood akan enter ventricle passively lah. Bila blood tu penuh dengan dalam atria, dia akan push the atrioventricular valve to open, means that bila dia dah masuk tadi, now dia akan enter the ventricle passively lah. Dia akan complete lah satu cycle. Okay. Okay, inilah dia cardiac cycle, alright. Dan to complete cycle memang akan ada 0.8 seconds, alright. Di dalam cycle, alright. Dan inilah kalau kita tengok balik how the blood is pumped, macam ni lah. Okay. Okay. Kemudian how do we see the rhythm of the heartbeats? Kita akan tengok graf. Kita tak boleh nampak pun apa yang berlaku dekat dalam badan kita. So kita translate dia dalam bentuk yang kita boleh baca, iaitu graf lah. So ini adalah graf jantung awak sebelum belajar biologi. Okey je, ini adalah normal electrocardiogram. But then bila awak dah start belajar biologi bila awak dah start belajar biologi terus mams. Okay, janganlah macam ni. Harapnya tidak lah.
Kemudian bila awak jumpa crush berjogging dekat track, awak punya electrocardiogram macam mana? Awak punya graph of the heart macam mana? Macam ni, okay? All hearts. Ni takkan ada lah dalam awak punya secara medically, tapi I just nak tunjuk lah, okay, how do we read the graph. Kita akan read the graph in order to translate the condition of our heart lah. Dan the graph is called electrocardiogram, the record of the electrical signal impulse in the heart muscle during the cardiac muscle. Dan dia akan ada 3 event, iaitu P wave, QRS complex and juga T wave. You tak perlu tahu lebih lanjut pada ini. But it's just that dekat sini kita akan nampak akan adanya atrial systole, ventricular systole dan juga diastole lah. Untuk P wave basically memang akan ada atrial contraction. Kemudian QRS menunjukkan adanya ventricular contraction, atrial relaxation, dan the last one is diastole. Dua-dua akan relax lah. Okay. So, before that, before I go into more detail, I nak explain sikit lah, okay, the term yang you akan jumpa. Antaranya adalah resting membrane potential. Okay. Basically, dalam sel awak tu basically dia ada more, it has less positively charged ions dekat betul-betul di bawah membrane dia. Manakala dekat atas membrane tu memang banyak positively charged ion. In normal situation, the inside of the cell, which is the inner leaflet of the membrane, bawah ni, bawah dia cell membrane, is more electronegative. Kenapa electronegative? Sebab has less positively charged ions. Basically, K plus and A plus ni lagi kurang dekat dalam sel dalam membrane tu berbanding dengan luar sel. So, bila awak ambil this, what we call, I pun tak tahulah diorang yang akan suka electricity, awak boleh nampak, dia punya charge adalah sangat-sangat negatif, electronegative. Around negative 70 millivolt. Okay? Because kenapa pada ketika ini adalah, kenapa dia akan negatif 70 millivolt? Sebab pada ketika ini sodium potassium pump, dia akan pump 3 sodium ion keluar, dia akan bawa masuk 2 potassium ion masuk. So basically dia akan bawa keluar lagi banyak positively charged ion daripada dia yang bawa masuk. Basically concentration of sodium ion dekat outside sangat-sangat banyak berbanding dengan dalam, dan dekat dalam in the inner membrane akan ada higher concentration of K plus inside berbanding dekat luar. Tetapi secara comparatively-nya adalah the total number of positively charged ions dekat luar lagi banyak berbanding dekat bawah, dekat dalam, menyebabkan dalam ni dia agak negatif berbanding dengan luar. That's why dia dipanggil electronegative. Manakah is a bit more electronegative berbanding dengan luar. Okay. It is called resting membrane potential, negative 70 millivolt. Sekiranya sel berada dekat negative 70 millivolt, basically kalau masa sel takkan contract, dia relax. Dia relax pada in the resting membrane potential. Basically dia akan relax dalam polarized state. Ini adalah polarized, P-O-L-A-R-I-S-E-D. Tetapi sekiranya adanya electrical signal, dia akan menyebabkan apa yang berlaku ialah in response to electrical impulse, some of the sodium ion channel akan open. Dekat membrane tu pula akan ada sodium channel. Bila sodium channel yang ini terbuka, you tengok kaki dia ni terbuka, sebelum ni tertutup. Now dia terbuka, apa berlaku? Sodium akan masuk ke dalam sel. Bila sodium masuk ke dalam sel, means that akan berlakunya penambahan of more akan ada penambahan positively charged ion dekat dalam membrane ni. Maksudnya sekarang the membrane become more positive, you know. The inside of the membrane become more electropositive disebabkan adanya increase of concentration of sodium inside the membrane. Ini dipanggil, the term kita panggil depolarization. Depolarization maksudnya sekarang dia become more positive. Contohnya daripada negatif 70, now dia become 10 MV. Semakin positif kan? Itu yang dipanggil depolarization. Okay? Dan kalau masa sel sekiranya ada depolarization, dia akan contract, dia akan systole. Okay? Kalau heart muscle dia akan systole. Kalau muscle sel yang lain dia akan contraction berlaku disebabkan depolarization of the membrane. But then bila electrical impulse dia dah pass, let's say dah pass this membrane, apa yang berlaku ialah this sodium channel akan tertutup, tetapi potassium channel pula akan terbuka. Bila potassium channel terbuka, apa yang berlaku ialah potassium akan keluar daripada sel.
Bila potasium keluar daripada sel, apa berlaku? Dia akan berkuranglah positively charged ion dalam sel.